Medyo nakapaldo gitaron mga ka-idol. Kay pakyawan lang kita ka-idol. Jadi ka-idol kay igor po ni ka-idol kay layo umpod ang yang ipahatod ka-idol. Naumpod sa 8 ka kilometro atong turan ni ka-idol. Igo-igo po lang yang gihatag nga pakyaw ka-idol. Paligtag bugas anir ka-idol. Og dining dapita ka-idol, ako na gid sing ihatod ka-idol kay magpahatod na ka-idol. Kining atong daganon ka-idol sa atong preschool ka-idol, layo-layo ka-idol kay naagud ni siya sa mga 8 ka kilometro ka-idol usa ta maabot sa iyang destinasyon ka-idol. Kini ka-idol kay taas-taas kini nga video ka-idol, ako ra gyud ikat ra ginako ni ka-idol ha. Daghang salamat nga ka-idol. Please subscribe sa akong channel ka-idol, sa Kuya Jor TV ka-idol. Daghang salamat mga ka-idol. Thank you.